Apeno miedo nde boko na miedo moto de siade eye mie kwese be mi gale toji mie ho mia pa gbedo na mo eye mie da pere mi be mi gale toji e ga me ga sue mi ga va atia go menye ple prophète kuonu ele mi agbo le fia se bele ke magbole ele mi agbo agbagba bo apoto kuonu wozo yo monsieur Boris agoyi deke mi agbotore a mi fo nyude ahometo ofo emi ave jumeto ofo keke yo ape ole tuaji ole ko se yo ma yo mdo apene amesia me keke ka popo ya me ah monsieur Boris mi les asolide so ya jiko wile va onyabe le togbe togbe e honua obona be na mejo wazen amea odina ohona mejo akuchine ye ukpobe amejo nsu ya togbo nko no odina agbenuko voilà aso na be vinyon vio bonu so yina nsu wa idane de no wa de chama be chama chama go mi gbale sata ji o yo ape no le pro mi dogbe na me be jume fia o jume gan o juba gbonu gla o yes sir wo be fofon yi jube fofon bo am le so gbedo na mi so na mi sia mi mi abe toji no to ni nsu keke amisisyon keke chogbe se nu fia la gba so be gbedo na mi so na mi we ve tourner radio LVA be adoralo apena yo mi da pe prophète kono ko mi ga da pe na mi pa lo mo mo so kata yona le wona me chona de pe na de na de me mi kata mi ase nu go mi da pe no please jo to kede e mi ga da pe na me so kata se na mi anko chona de esia me wa mon popo gali be mi ga yi mi pa azol zozoji prophète kono e dola toji yo mi da pe mi le sanson lide we yan to we la we be la nyon parce que nko be le edidi le mi be nu me de do nu amigedi wa susume pobele na obe enu kokokoko yo la subo be ya megedo bi no be fifia no kaye yo la subo ko ma e fia be do hia o so ndo fia ko yo na be subo c'est ça ye yo do la wo kengbo ye nla nyona yo vo amni mo adi be le wa so kudo ko yo so do na me na we na onya no agbeto mi ndodo le ndodo ke la agbeto me ya ni nyeto a ndodo nyito akeke akenwa wi wonam ya agbeto be nu didi be ni voilà parce que eta o matin di o jogbe nyom le me o gnonam le me o ndi gbegbe kula no wa lo no di no cha o makede nti o enti mi gbona be agbeto nto e me ndodo le subodoko dinadoko no dinadoko ade no itogboa o la pon ko le di no ya vegboa o la pon ko le di no ekagboa o la pom ko lidi vale se ke un to on te dinana do ko le wa fun me o la pobe ile we gakia ele glo i amuna no wenu gakia ele glo amli pipe la ten pere nti gakia o finisha o la trop bubo la no sibe de ko le san lene donc agbeton toni mo hanu nami OK supposons be ni mo hanu nami prophète ko no lewo kaka ye mi adore ne be no ma lewo kaka mi ayi kogbe ndagbe opo ngbelo va ibe agbetoa jojo me la agbeto si fofofo amedo jo amebe nu wona mzizi na wo amedo le akafa ondo agbeto be dio wa se vive na me ke o le divia se bi agua me ba gbe ya ndi pepe na wo ele hojo na eba fo hojo ntocha o se mi alojina jijona ke wato amedo na ni pifia ke yo le woni ni binu eva to sunu na o eji wa liwo ba ko doro eji wa liwo be sensen oro e gombe nya to gbo nyama o ade o nyate o kale o ka fami to mi gbo be afemi pe ma me se mi tanagle amoro ve to na go njo aso voilà la gang ye amedo hiya be sina amlimandole e mondo nu c'est ça e nu me nya to gbo wa ko le tro do do kaka o va tro lindo dani voilà o le se mi fia c'est senao va ko va glasi o wonu fiti ya o gbole kesino nu dare na wa be vio voilà pifia nkele ola wo mi gbobe le eve o boa na mi va o dina me bi me kebe gba ni trofo o la be joto o dine na mi kaka ido Israel view be agbane ko va sova na mi le mi ko kula le Africa ntocha o glo joto be na le mi kafine gbele ejivie be ya be ji joto ne obe santa na ni ni mi la no yi won OK
milisemia Yohanes a joto lesi joto a Elia iken nani ne pleman ki ba ki wu bal be nyaglodila o Isabelle be nyaglodila o be ewu transubolo kasan o kekea ewu wa ki be ba tro joa evani Yohanes ko don ameduda Yohanes don ameduda Yesu bobe bio sebina de apeto de ewoni Mesia ko le probeda fama ele dwentina mobe ni wa se komia nyaglodila Elia ken nani le blemo be dava va e le wobe do da sinwo alebe e monde de huna ya te yebe doji blesemia donc ni mi divia le chochomenu ki kotake minimia o dina de vio nyana ka fande ke ola yi khotugbe le demi lodi en lodi o mania magnifique ola dahoro ni divi de vio le fa le premier mère o dina de vio nyana yo bonale ye to gbe ya ke kwa ekuti gbe yo ngba sebe nko be wa sebe kwa afika bia be jine de pe no ala bokogo jojo me ba mulela afani ko bani satana me no awola po satana re satana me l'existe ola satana me yo satana me le ma wo la fili pepo satana me la fili pepo la ça dit enya gbe ki mi glonare voin ke mi to mi po mi do mama e mi are e mi glona be ni satana nue mi glona be ni ma wola. Ok, Fifia, kele moreina be neneye nyato bio blasio dadi ne be no le mia ploro kwa Fifia ne ke mia wa akpa ko jilo e mi le ploro o dîner mi le semiari amia ki va wa ko be mekeye ya vama voilà kafan bible ari e pombu kudo Yesu to chanka ke mi o le ploro wo da ba dividi na ameontia nyade kudendi benya ki kudintia no lim kudintia de vi ko woda dia bo po de via dongo bon bo da va di de vide o bola leke o nke sa no bola we enu popo mi nyam ke benya enu kakai enu ke ya joso mi o po egbo no kan no e ko peleria ni pele de mi po yo na bi kakan enu popo chan kan no o po no police mi vivi albele ke yo vo chona no meteo ma pare wa po choma so ke la bo di la ja mi satana menu yo min bava nyana be wan satana yo mi to ke le nyasi ke mo jimiruwa e mi va le po be fi ni satana ok police mi vivi e mo ari opo ameko po Yesu be wetria mi nyame ke we ya ma jouer me ko fiana jojo menu nu kan la nu po la ni wo we po wetria e fi be ma una totera ne pa me voilà ina totero o po wetria pepe ni nya ti pia o po kaka o gbele bo di divide nu kan la we po do nu kan la o le ni tati kafa egbe ni won to ma wa lui on to o nya jojo o me o nya hodo yo so do ko be da o bala fidea e ka on to sinuwa bewe abekperinti ebe mvona le betome me kan ko bakpatole jojo me be mission bakpatole jojo me kafa asafo ho o balea asrafo ablafo olea de karo le be ojida o ma ebe alon ma gu gbiri voilà e fiolea fiole jume fiolea o ma abalon ma gu gbiri voilà mi obi jojo me nui o ndo na fiole pepe ni ko donc ni to bi wo ka fa o bi va décider o heni ni bi ndi va dade pour mimi yi bi to bi enyan le ni bi nu tia yi mi to bi akua o dina to bi abi mo to dina no ke bi ni dade anya bi mo voilà yi o dina mo ka tututi ni bi nu da no yi aho ba fazon to gbe gbengu do me dade fo fi e vie wori do ko da dire do voilà ka fa me dum tv ka ba eyi le obe satidi mia o tede ni bi ndinti o bobe la ba vemi ni bi enu e la do hakudo ke yi o do hakudo ya o do mi toro e pom ke yi o le dia ke on ba va devions sikin boye o musin wa ni bi nuwa evanina e fudidina menea de vidéo voilà o dine ndidi ko la teble ok egbea gbogbo to nyi be ametichare le mi ma pe me kenya trust ni histoire mo ko ble o de to anu to gbe anu ba he ya valekia ela ke karama egbea tichare ko mba tichare o leva ko menya histoire de ko nya kai bi ko be bandi
amigango nana amiliki na migango kwa nana ni koko amatichi fifia ele opobe Kenya histoire rofia bobo toroa gede do matinio ela be sina hoyo voilà e tina koko amigango ova nyabe enu ya kunu e nya togbe kebe igbedia kebe gbona enu ya be so povo voilà enu ya be so atara hoyo ami e ni na adevale na meo tu fais ni bientôt mi va pour que pour mi améliorer il doit de il y a 3 siècles asi to 3 mois et va na mi gedo ve gedo hosere ga o me va que ni me beni kili ni jojo mi alo pour me beni ya gedo do le wega kia et le glo voilà ministre mia ka fa mi on to we diaboliser mi abe nu we gbe va ni de kape pour mi te diaboliser ni me ba gbaze fifia fifia le mi vobe nous ko so fiona mi me nous da satana le ni pepe me yibo botane va mi kona ni bi va ibona enya ni pepe na mi o il se vivia et na be le bible a be nya de ki mi ma le Genèse 6 mi ba ya mi le globe bébé et les fils de Dieu on va pas les fils de l'homme sur terre fifia ameko le yo le fume les fils de Dieu on le ni yovo kafan ni ngbloni ngba family pepe olo onyaba mo ngba tele sakoklo sin hegbe wa amo ngba tele pekoklo sin hele o amo ko la ta do mi le vie kele ni je onya ki ti amo ngba tele koklo sin hele wa obe mami si obe o so ne ya so na kon enya mai gaba do fifia ma amo ngba tele koklo sin hele e ji komi le ni kafa nu nya de va vana mi ni nya de fike yo mi le c'est difficile fike au milieu donc ani togo ahodo mi va le defuna mi egbe ya diko kaka mi na tv dio mi anwo mi nge koklo simple pe fiola sa he ami ton na mi o mi la bobe jaune rouge et o no sana yo parce que mi bo he ya ko to bi mi ba gbelu mi ba ko mo gboro mi ba ti bodo ji mi gbe mi le o bovo mi gbe mi le o bovo ka fa mi atogbo o be gbo ti ani mi ma mo e to paji no paji be gbo ti ani mi ri pipi ngbala o donu bi fa mi jegbele ibe ti pa o mi khose pa o mi be hihe mi ni nyona mi bogbere bobo to gbere fifia mi le dogbere na nu ko mi khoji se kakia e le glo e mi le bio bi na yi mi tro gbogbo are mi an bova mi ndele ho do mi ya ndele po mi amia mi atobo o nde ya mi nyabe endo le gbegbegbegbe ya ne mi le redonner mi le trop donner de gbegbegbegbe cha mi on ti po e be banandido e la be ni ne be nwa me o di agbetoro po me no le gbe ya o su dono keke le po me ami e la be wo to gbe wa mama o donde si ani mi gbe me ni koko seseme akpaji de po e be yo va koda mama o de ke globe ye be vi didi me vi de gbegbe ma va pas épouiller ma va doyer à la soupe au ade et kay o bubela na so egbe o bule dari na mi wa e won ka fa fo jubo be ya bere yin to tete ke ya ki kanema merci am e juane nyon ba nyame na de e nya ke mi le blon ya gbalo ade e ye po mi va lo na me be di mi va lo na enya gbalo po nyama mo bro la chabe mi no jilo ma ka gbalo nya bara do da wo fi oyo mo ela be enya eyidi nsen na ni do enya iva donantila enya iva va vaneme enti gbanya njabenari vodu nya tobo o braside ya o plame ame pepule delia nyama mo plame kwa nya tobo plame kwa e ba geva la mo wa onyabe kafa amo plame ya enuko amola du tete chon kwa ame pepule alo nuka ame pepule la du miti ami ton pe alo miti de kape ke ba te so ici le palome ba lesia onyame mlewa vole do ici ai ele do ici ai onyama me peuple am nyana ko vi gbede la mlani wa no kata ki kala ke fi pode va ebe no va le jore titi me lonu e gbegbe ya fifi ayo va yina chocho meme o dine ni mi ti le di wa gbogbo nto hihi nto wo ne ba mle ma de ne do ko va fiona me o va fona dramo va dona gwa mo le mo di mi vio et là no défi que oh il est pas nyanga ni ko pona la nyanga tonambo il est poporo pere afrika di oui c'est ça o la bi sa gba se kele ti mo la so yo pa si pa mo la so plata o ko de si o pe de si
yo la va biese yo la on dit bon la va biese nous kebe le dio be ta va blobe aw ye ben zanwa ye ben nu ya de kwa monsieur sonna asi misi yo na ye e nu ya de kemi la wa e pour me de viola kwa asure e do la non va e wa manu mi ade mi la no e mo le ho menami e mo la ho menami mi ndati le gbe le ho se pare pepe me o nem nyo wa de e nu wo do no ameko hiki me le gbe de gbe o ma gba no ho se be pa o me o ma gba jebzengbe la me do tanu fofo mi we hiki me ni nyo na yo mi a to gbe do no sivo mi mama do no sivo e nya gbalo ko to gbe mama o gboro fi de kemi la nyo ni mi la nya de ni mi dia mi la nya to joto mi be e we na ni do mi asibe do ba mi pepe mi sera o fi amele e ko kemi bi kisino no le a e fi o fi kaka o mo ho ko mo ho o fi kisino kaka bi ba po be ah ibe kisino ko fi kaka o mo to ngo do a e gboro nya dide ameko fi an be titi minti voilà to blobe ah ni to be question no egbo ya mo le nti de kia e ya de bi ngba va jode i vire ji olo e bi vire ji o abo e ke mi la do e ma de mi olo ba mi ma bo le pepe o kafa e nware oju le be nya ya ami anto e glo nyaro e nya gbe fifi no va nya be wo ni jo to ke na ni glo nya ba va ya no nya de e on to pe ke fo me le doare no ko la tro ko la to tro nya won justement la gbo be ni nwa le won obe alors ye de egbezea ye kela gadeto nini donc emi ki nya pata le nya be jojo me no ayi won ok ye da pe protocole to ko no ba woti ne to di no la ka fi mi abu mi pe kapo mo 90 83 11 84 90 83 11 84 99 46 05 40 99 46 05 40 yo ne mi tibe yo ayo profete ko no mi globe ele aguban to ma lo le mia bola te pesi afifia ne edibe ya wa ko le radio la voix d'agua ne mi pa ga wo fifia ko ativa kereti fan ne edibe ya ko la fisa fike ju le egbe ple chomia ayu le 90 83 11 84 90 83 11 84 ple 99 46 05 40 99 46 05 40 neni be ekpale radio pour se ga wo mo ina alo ga wire kema tamonyo la no palime ene eyoko le kekegbelechi fisa fika jibe ga kuyo adoko le kwa waye mia agbra mia ado aje kemia na mi mon popo be bia le mia sia o nyado mi jibe apeto ko no to ko nyado chi na yiwa mia tima yo mi le 96 80 27 27 96 80 20 96 80 27 27 quoi prophète ko no ado mi apa bia wonti alo mi apa ku hweo alo enyade le mi asi e mamala kokona mi jibe ba bie fa prophète ko no ako mi ka tova nusi amefala yongena e ye yongena ni gbalo ntie mi abe viwa o me le poti didi ndi pepe olo taola ça dit kafan lo obena le khose bagman le miari obema wo proposition no dare ku de binyai no dibi ni dogo egbedi ba fe nyona wa enu ya yo la wa ya no dibi ahoni fana ya enu ya yo la wa ya efiombe mi no selo no kenti aminana dim le gbede homelo no kenti aminana offrande onana premise nkenti o le obe khose bagban le mia eni no duani nawo yo blobe mawo o gblo le obe khose me bebe mawo be ni kengbo di funu ba na me ya ame adola wo nu ya efiame ni muwe wa ti punu nda hunu voi enu keni jogbe vento ni be enya kivile ni korento to wa mi o mi va se so mi ato enya kivile ni Roma to wa il va quoi miato mi va se so enya kivelo Thessalonica to bi ki kanwa mi o mi va so mi ato mi o de kafifia mi le pratiquer korento to benya Roma to benya e Colosse to benya o le kofia Thessalonica to benya voi ni mi se be consciemment de e mo ni bi munya gbanle de capé America pe ba gbanle yo du ko vo be nu nya e ba gbanle yi nyame to malamo awo
oui, Yesu le globe na de. Israël ba hwe, Israël ba lembu bunti o de no dalo. Au globe et chaque peuple avec son prophète. Merci. Fifia, nyom de ve bobe na de, ibe vile be lame, blinto, kakedo kudunu e kunto chavo. Isu toni minyonu. Yo kudo mi akana ne tawa. Enya de pepele yo domi. Il n'est pas logique. On demande à yo, nous te t'aimes les aussi, yo la te yi, n'est pas mais on bon. Mais c'est comme ça. C'est il y a tiré le fond là. Je suis moi de demleu. Bewa so de vieux ben doudou. Sona a fond vieux. Et on a déclo. Lobe awa peto et de coucou. Ne éliminer les temps. Wuli ko gena na nyigmande afunvi o sone danjo loko e su pa kaka be probe non wo hosea ade e dio aw me nyi yewe le Yesu wewe mo aw e do ko Yesu an toto agbagba de ke Yesu timi hoseke la siwa e dio e fi obi habi la mi haya no inna binya zikago me inyava dukiti kapo me e pebe imati zi Yesu adi e be la yo. Amen, bébé, mon dit mieux. Il s'y peut qu'à faire autorité. Tout le monde a fait ma tête de question les flacana. Avec d'autres assises, ah oh, il n'y a de béni. On demande ni. Il n'y a pas d'atout badoua et du boumio. De dodo l'ennemi. Vous le savez bien. On m'a demandé dit. Avant me va comme va pour provocation de domicile. Il y a un second. Il n'a même de consulat depuis que le monde il va fort, le dos, le fla limite à quoi nous nous mystique pas pour au tacoli tu quoi dit il n'a dodo y subé katidim le yo pas que canani to domi alibi ya yave on ne peut il nous n'a que nous blongué forcé au dos et nous y a la mère pépé mais ni qui me do viti doit merde mais il me domi nous ce que ba limo to le aller nous qui veut pour moto les aller dit que nous avait pour les lots voilà kafan là ah ni dobeni mi lenare ah ça dit et me beni héréditaire et me beni ni comme il fait le pomelo signer na eya amelo signer na eya nous bi jolé pour me pas nous signer yaware et yo signer goto donc ni li la minute gbe il y a un médi ba dire que il n'a mérité que soit que do xosé mebe non voir xosé ameyo tolea xosé ya et nous béni va voir pour me comme tolea il y a le hoho de que et tok pas dit au ledo de que non pas dit au ledo et moi yo dit na ka ko va nyana raison entier non viom tele moi sou o dit na ka ko nyana no kenti o na doka ko mte bonago o bona gaya okpona sondinaya okpona vidinaya owonanu okpona dudulemi wadu ya vo abodare a réaliser ndeya mleme enyina enu ekome o mamadu ko pla me bo ke yindo va joroji e gaye na ba me ko pla wa pokwa o gbe awo yo be enu yo ma gba joro be firi pepe jioro e ko la duwa e ko la po ale ba me ma de nkuta o e mo ade ke mi wonelu et il me donne mais là il dit les chochos mais pas mon bon kafran et comme il blona be satana kakavana conclusi hegbea t'avais vu quand elle conclusi hedo monsieur on m'a le pleo conclusi hea am c'est to on m'a le pleo parce que le tini yo so na konu yo nya be o so na konwa kaka gaulu bien ve gabato bala ko yore bien ve gauli jireka bala ko onya ni do afidelo o tukui kotilo oti ke miato boni ga na o kin nku me kokwa lo colonisation ma va yo va so e fran na mi kia ni mi pon to cha mi pon mi nka be ni a santa na menwe va oti yini chaîne le kona me do egbe nanyi be ameibo do John Wegbia ameibo do awuko yo bla oti de aloa
Santana me vie. So tie mi duna ni gala. Nenyi be yovo et toi ou vivia cho ou tikio ko o design ele mea. Ah, c'est de là. Finalement. J'ai copilé. Ah ouais, c'est pour ça que va se game. Na yima. Nte o miliki. O tia yovo to solo o chaîne de col do. Bien sûr. O le se gavevi. O le se plus de 200 quelques mille. O so à janvier do et communi. Va mion o ti wi bia. Mion mi le po mi sata fa e gake mi an to go me ma modu na kaka so la ni gba o dare na mi. O so pour mion na mi ya. Mi va gbin le o ti gbo. E o ma te po o ti ku e gbin to ta na ni gba la be fogo. Va no po gala ni gbo na so e. Kaka je bire ka bie vidi egbe ya. Amon le gbebe o so be satana me gai. De ke mi abe khosi an to le do. Tike hosia li promi so le you va se le gakenyo e fi anu kele wo mi ya esunya be titi mi ogbo ka fa amedo be titi ya obe ami anu si ina be edo ya le kele ndi obe ami nto kabo donc am couvrir ka esi nkuji ne o le po fi ya e mu kiki ya ila no fi mi nu ya le be jojo mi be nu e nu bu bi ni donc imi ni te gogo ndi ni be nu le wo mi ya na fonti la sidéo inu ya kele wo wade nusu ke ba le moto de topa di ale de ke topa di lo na lo nyo no na oboa o de na soin o vi ke to le fo me o do lanya et non pas di ole o do lanya kafan lo mi abe nu be ni mi a de nuye o be amea e vi ke be dia o mi atone encore les violences et bien dit nous voulons aller amitié ou les fifia oui ya ou descend les pommes ami et oui ya ou descend les pommes chami et oui ya ou descend les pommes chami et oui ya ou descend les pommes chami et oui ya kaka qui va do nous voir on va au cas il va titre ho yes c'est ya kemboye ovaku donc à kondele o wona na me susubi mais ka ba femme de diko ngba ne yi kaka be titi bi vili ngba ba so ba fokiye be soyo e no khena mo fa no ngoni ni bi nuwa ka fan o ti yira mile mawu ke mi a kho mi khosia be nkumia me wo ne be so ne pelina ke wala de amea le khose ke mi la be dodum va éteindre la merci nous soit si non si nous soit be ke mi be jolé nous no chame ke mi be jolé ya ombe nyabe a lon ho dabe de ombe nyabe tasi wo yo dabe de wa nyabe kan me pepe ke la yira son le pe wona mi wa awo e ya enubu be ni le khose be ndu anyi me ntron pepe le nyenye ke le miamea ta obio il se mfia il nabe nous le bon khose be nya kafan blewuni no nuemi agbeya ele kona khose kini be to ku no wo jiole de ke khose amia e o be wo cha oni ne be nu egbe kule mi de kuku ngba fa mi ni nya be bio flan o kokulosin o awudodo o tiwa nya gbin le gbon ni o yo africa vi mi e pase ke le ntia yo vo yuene be satana yo vo yo ne be ameibo voa ameiboa o sika diamant or na hi ya keke misemia ne odia ne gbogbo me be nu yi togbo wo yi me hlani ne be nu va o so glasi togbo glasi bien sûr e fie o ya hebi fe ke togbo va be va trop divi nke e fie o da no po haye ko jado nke amede pande e ko yange e o na nge question no ke mi togbo glitari na nyina mi egbe ya ni manwe ala kana sawa mi duo yo ko ni mi chochi voyez qui va télé ya be khosi ontia yo bi de akpene protocole no ne me globe ne mi jibe yo ayu ele yento le mi abole tapese mi jibe akpele radio la voix d'Agu ne mi pa wona ne po ga woko mi atima agere mi ate kwe fan voir mi le pali me afika ke mi le mi jibe yo abakwe le mi jibe yo akwe egbe akpele cho le pali me alo Agu pour tu mi yo le 90 83 11 84 90 83 11 84 allo 99 46 05 40 99
46 05 40 mille globé apeto ku onu nye amesie fiona nu kunada magbeto pe jojomenchi glone yese ibe mejibe ya plamereke iko hijos te pede alo wabe subonade iglone kokobe mi amegbeto to mi sute ne mi adokui la behike na mi totete bene mi oha mi aponuku mi apa ade alo mi aji nando ku mi apa gbedodola le mien to mi alo kweji e me la vana mi nenia ko apeto ko no ago mi ya be gere pe yere me ya ko titi oblo ne ko bene nyibe mi be gede ape ye medele kia zolzozo do dodoro na na nyi je mi azole kafi ave gere mama ka kati chero oblo bene do yele kia achi o doli na magba heviro tocha o doli na o pefu fodo de relia apeto Boris dike nyale doade magble le mia e chocho mi magpati voilà e peyade muni Africa vi e fejuko vide pe pe domini yo ebule ni chore abai minya deke mi onto bibe ya tro nu roa ye le na voilà egbe ya mi le nini egbe mi le trape que bla ve voir cheke nkenti oyo que bla ve voir cheke namdo nene yo vodu darilo est-ce que mi est conscient mi niebe calendrier que yo les gens sont les réansawa ni mi abe meni parce que les mianti avec calendrier mi nyene mi nyanyu mi dasireji enke o mi le premier que ne de inwaleki likebe kina sandona e jojo mi awero ni nia e o me so no me de so le fia mi be ye yo mi la no de vous tout no me alors que mi ato bonya kele didaja ademi yi de awo chonya yi mo kekendare fifi yare nuke mi bebe yo late o fi kengbe la na sen yo late gere pe ame mi menya de ko e du ya me po mi lelo mi do pegbe mi po be pege bona de c'est mon année de l'année de voilà l'année de ma réussite voilà et covid venya ba ko lelo bo mi meilleur ereke mi la yo we mi o le polo mi ai sai nukida kia mi nyo o nya nukida kia na mi o nya ko bale préparer ya o bo do me le da peke mi mila geji se ko blanene ya ke amia yi kaka be bon ke me ne ya ngbale du ne pepe o esibo no mele ne le sere quoi ne le sere pas bo de obele ce qui veut dire que y a que bla va vers mi boa et nous que me pas funoa et nous me laisser mais la vague blanc bo de obele minya mi ça dit et puis la fille de pepe là et puis depuis la fille de pepe ah bon nous que nous voici les merci là que nous c'est voici les merci là les béton qui wa de monsieur police ni ko de mi ma pa pom non non bien sûr ni mi denkeke epe kapoko dare e ko mi ma pa pom na de pepe odi voilà nke na me beto fona egbe abe yi fo enta pe na ma o comme qui me font wa de yam da to pe na ma o we ko agbeto fi ki mi o mi nya le be epe o nya le ba mi ku no ayo ah bon amel jo ele la trova elle to mon bouti iya miru yina kaka to vana to gbagba nya se kada meya yo edo ebegbere gbe be ame amuazibi emuzi ni le security be e atola mi o de vieux mi gbona be ame apu va ame nkuno ame amuzi voilà il la trova quoi sia il dit mais elle est dans le vide dit mais vide il la trova ame ko wana bobo double na nyayo mais quoi 25 ba ajuki me pata mi le quoi ça dit mi nya de mi to de pepe mi le ame semble d'accord ame bobo to le d'accord ame boto wonya première est-ce que mi avait une kebenya d'accord une kabe juye mi bi le fo une kabe di mi bi le tio o na mi nya be hado mo ko yikulo mi le semia mi nya agbugboare ni mi atisi mi bi chocho mi voilà et nous que mi to ware ngba no vle donio la ah bon egbia amu kafa yo vo fifi anemi documenté nya wa 25 be nya de pepe premier be nya be nkana o ah bon e fe dudu be nya de pepe mi yo vo bori o do da o ina be ka Africa bi no nyo yo di premier en 2025 on to la no domi o do no domi e ya me mi hade nti be jifeomi mi son ko dare
ni bi gere pe mi yana ke mi sa yana ke janvier me non c'est sénateur min do na pe gbe ya va mi pona ke mi non février de égal yana to aha e mi la ba so nya be na de e mi kele kia de nya no troll mi be nu nya pe susu o me mi di femi de azan ke ni to onti mi se mi via tons bo subo be nu ke be ni mi le gbe ya e po mi le wo donc ni e be o be ni pe e yin fe yo ni akpase ke le miantia be ni pe domininu e yin fe yo e nu be ni na fana ke ni calendrier ke 10 000 zondoa e le blemi ya calendrier égyptien le mi ami le diebe mo le nyon mi fion ni so le fi be et dis-nous à mes 8 et ton il est aussi et bleu le kia à mes 8 ton liari ka fa me la do rendez-vous na e nye gbe kwato be me dit le kelemi alors tu veux be tri avec que velia be ma kwa et la nya kele bula mani o parce que mpla no so be o tintio c'est ça amene fifia nya be evewa e gbedodo amene e ile wasi o bonjour bonsoir et peni woto et ko ni no ko le fefia mi poto yari ko no ni ko ni yari nyanto mi le divie mi ngba tele plan de vie o fi yo vou le na plan de vie nani fi e la domia dia e da domia dia anu ke ni no afifia enye be ke wojimia ye hege mayo na mi kaka mi ha mi kochi e kwera fifia ke mi o chivoa mi te ba divia de ma ko e mi le mama na kokole yi fifia le ke ngbe domia da ba no na mi sok bonalo no ke mi da gbe de la ni na be titi mi vie o mi le bubu ma nemi bunti po le didimite bonade no ke mi da gbe da ni na fifima e vie o fifia bonjour bonsoir on dati pa me gango on dati po be jumefia wa yo be togbi wa to gbene be togbi rondi togbi walero togbi fien togbi ndoa on dati bleu togbi bonsoir lo togbi bonjour lo donc va se yi quand nya kafran de nya denu ngben so be nya denu le ya de konu le e nya de togbi konu subo chonle e no ton ya wa e gbegbe ya Africa vini gedudun po le devo toto e nu yo me o fofo me ton keke so de ka yo son ko de ka daro ji pe bara beni satana fifia ke ni satana de mi le du nya debe nu wa nya du yero e to gba le fo apa na mi le du wa avo le di lan wa avo di na lan we mi le du wo ya mi ma trova mi ro kuntia fifia e gbe ya ne mi so appareil mi wo vidéo so yo mi de kaka des kilomètres bini yo vous dire mi passe mi anoa e di jona mi kemi bo oh yo vous semulo yo vous vale tomber maman de do ko me fi so très so vidéo on peut yo mele me le poa o la be satana ni maman wa ça dit nkume kokoko be va ni na mi egbele nya de ni gbadi o mi ngba le plan be vi o mi ngba le demi be gbe o o ma wa te pas cheveux naturel l'Amérique beta oh yo me galamo même nous que nya ke le gloire mi a fofo de les radios RFI à l'infoca ha wo ne vidéo alors audio de ne be bien culture odi be o va ho mi am o blemi kaka mi va po o na mi nya gbe be mi ape subo alo mi sese alo le ke mi miabe togbi nu le mi po be santana eye o wana mi nya ka mi be dai ko le tani mi be nyota lobolobo ye nyo agbazi acha ke nyanti am o be nyo fo tuacha o be fo mi be fo tuacha be nyo agbazi avide da mi le ti da agbaje mi fo tuacha o la jiji lobolobo mi to e ma ko e ke me se me audio me pa me vidéo a maintenant me buta me vire mba buta me nenyi be yeti be do fuma ka vitolo blonya sa ko be ponande ke ba to ci be mi le nada obu imi da va nya be nade mi a woni ndudu na hikia va o khonya nyoki kele mi ame o kho kafran o po ezeke mi nyato boda na egbeli mu na sa ani konze e mu pu na te chile nyato boto na blile tomi so da na nduna va igbe ami le du gakpo avec plaisir le du gakpo lulu na me ça fait rien le dans les échos mais dans les berdoua et bi dodo va le voir le cancer va nous na ni le blema va yo ki mi on to mi le poni ni bi nous le on ne pe pe mais a dit trop bien bodo
ni mi matruva imbe do mo wade mi matu nya fiki tututu mi soke mboya kafra mi ba mi abe vio ngate ta wa avoa quoi tu comprends maman on va te t'avoir fifia il y avait vio ba maman oti mo do mi abe vio lo o la maman reke si caméra le o ke joa ne va pas lui mais fifia mi joa le problème moi non et mon que dit mi abe vio nya bonjour bonsoir dodo lea ko yi ka ko yi nkone ya fifia o la maman reke o so jojo me be nu ke ni nu kwa saison o so dado et tu dis mais tu n'es pas en fifia bi de ke mi le pa ya lo il ne doit pas me ignorer fifia me be vinu suo kunu suo fifia o lo do hono no fifia me be vinu kunu muwa o lo do hono no sani nkume koko ke bo so de popo vana mia wo jo le wa chava ne mu da vanania ye tobe nya be vinu suvi kunu suyo do hoa mi bi pobe na de didi me kamo o da va jole o da va na vio o da va divima to la camaniera no ke mi le gbele gala ni nya be vio ma ame yi bo vio e profete kono de horse be kadeji gbia koko be mioha alo afrika to wagati trova mi to bio pe de bali ma kadeji na wegbe mi bona sia nyaba minya egbeare kafran miowa kuleya mi la tenglo be mi le lomi ameko kikin yo wa do ko be mawba mi gangan wa de ni mi le tolu wa kiki bi ngbe nu mi nti gbe ya bi la ko be so ke bona to to le bona o pa to le pola mo so le va de kombo bien sûr ne ekpo télé gaga chaîne internationale gaga ojia pas seulement ben enseignement tovo dagbe e ko le wa fia mo ma gbe nto chare o to le pola mo le va ma gbe bo to bo le yo yisu na o kakia o le pola le va de ko le na masi o konaro voilà voa que enyava obe yo kaka de potima ni anta mi yana be patima les isop les bible les bible va ka ça dit ça y ba yo côté on be les bible mo kaka de patima din tocha amene ke gere hosi ame de ke hosi agadwa mate koko no ke yo na be patima bo mate kasientio o le semea voa ekbia o le fion we ha mi viobe no ve di potima va waso do isime wale fifi echesi keye nyano mekansi o mamisi o no bo komo dona o klona di do walo kunti be sia pe ya le konu do be o me ya on le donne le church pa mi so fi wa pata on va le ah bon monsieur Boris minya Africa bon e BTP to ba masi ko kwaji be va do vo minya bitati apaki mi dona le podo me mi le wowelo nous qui les bétoli sans mais nous qui bétoli wona nous prenons ma canedio nous qui na nous connaissons la mais non sans sende so dido hame ano won kunu fa hame viom nyano odona hame ni be yesu ayele wuyo wo sumona ndi amerique qui me la ko be polo la lenkwade ka fami mate po gome ni gbede nous qui be doli be gome misenia voyez Jonathan mi bo wa tel mi bo sam yo na gbegui sans fin sans wona hasi témoignage pa enu ko funa tagbona me gbegui yo ade ni barabenia yo monsieur Boris ko ne ko di be agbe fifio amele pepe ke la di regebe ha be le subo hosedia ni nyam kenyi chanfopo alo geba ma ela ne be joso pe le Jamaïca enu ke be nia eyeya inspiration ke be nia eyeya vanu le tonami be obe nyam yona gesa ngona le gesa kembe Yesu va denpoa e ona mo se be evo minya e mu bula gbeto melo e won paton so fluna yena me adua me agbe abalem ko gbone kokoko be ni ona me tori pe me la fi pe so wa mento ni mi owa la no home o mayo ma wo va kela dino ola no home o mayo Yesu kakia kela dino ni be leva gbobi ni mi yo ya kengbo yi ya yela tona mi yo hey ndokuso amre pe mi yo ndokuso wa e huna amre pe mi yo na santingbe santono mi pe mi yo na nkeke dono mi yo ba tani keke be lodo ani voile bo va tona mi be
Kengbe la hundi ponu, kengbe la yira mi la si, kengbe la yira mi la ble, kengbe la wo de kena mi wo de kena ya, mi abe susune hu, mi anyabe mi anto la investi, mi non investi, kengbe mi non pas changement. Nyonto mi la di. Nyonto mi la di ye. Nem mi amak bebe mi va yo mi po moi, kengbe la huina mi o. Elle a vu une amie. Amérique ma yo zangbedo. Elle a be zanjokudo hiya e zanjokuda gbeto e be la dona mesiame. Elle a huna mesiame e. Et moi, o so la gbeto be susu dada ni. E je be mi anyo dama. Na mi nyoa, mi ba no nene, no kemi da gbeda ina mi be jiji me vio ma na be vio de gote le momele yi. Mi be vio mjara bo le chan le modi lo doga kia, wo ba mati modo mele yi. Nyebe mi wona bia kuna de emanchi. Tu matin mi anu kureti gbede be nu ko so do susu me na mi ya. O ho nu nyo kata le mi asi. Mi be vio da mato modo mele yi. Mi akele mi asi ma. Monsieur Boris. Mi be vio blanc ma me tare. Mi a ko toji no rare toji ati yo bi 96 80 27 pour tout kon. Mi be vio mbatele tavo. Deke mi mo jono chiani. Obe ama mo chiani la. Oba ngome fo chiani. Ba pala ko ma. Nkume kokwaye. Fike hona mi asova na mi ya. Funwaye mi be vio kede ne mi ntili. Ombatele tavo. Oma bate no teperiko. Omo ruko le modo mi. Deke mi ko sentiro. Nuke mi le gbe da yini me titi mi. Egbe ma be se bele to apale mayata. Nuke mi le gbe da yini me titi mi vio. Nyebe nya be le bia manchia bion to cha mi susuro be mi atima atre be le mokadio. Mi ko nya ha. Ola be mi ni be do ho mi adogbera. Ola chu mi ni ho mi ni dogbera. Mi le be do la ko. Monsieur Boris. Nukai. Mi a fofo de le kamena mi. Allô. Bonjour. Bonjour, Fofo le komi fona mia. Ah, mi fose se de mi le kumia toka yo. Atu gosi so palme. Ah, papa atu le ko palme ko fona ma. Yo, enya relation na mi. O mato bena protecteur se. Ata bena be ago benje atiko ga kolomia. Ya je kaya malo poti donto. Ala be ebe usia ba kwebe afoto to sia wa ya nyere ka to ga mo ke mare se bo nko a ne me rani ba bora e tona do biema Voilà. ebe usia ta fi ko ga bro mi ni am to to ya o mo ko be amere ni da ne da ba ne wa fa mo ke roro ala be wa tin ka ka re ke mo bena ya pika tiwala ya da baba mi atro baba mi atro ba ko to ta mo to pe ne mo to se to Akpe kaka. Yo Fofo atu. No nyare bio be no kaye mi agble dari de mi avi kle mi atop bio view nya ndodore. Prophète ko no nyare bio be de no kaye mi agble dari de mi avi o kle mi atop bio view. Bon. Le promi de susu yo nanya. Elle veut bien avoir pas pour tout à l'heure bien qui vient to blogo to me ale be elu me to nya nya le be anya biwa o ma ba to mo Beseno. Akpe kaka. Yo kekere ki ni ya. Ebia mimba nya masi nunu. Mimba nya masi. Nunu. Mimba nya amakla ma de ke be wona. Me chi tocha. Mimba nya Poudre noire. Bonne y continue ça poudre blanche dans la nuit. Allô. Allô. Oui, bien non wezo. Bonjour. Bonjour, mi le ko mi fona mia. Me le ko mo fonyo le meta mi fo. Mi fo se mi le ko ma kele kam na mi o. Me le ko me to ga de pe ko ni na pasi. Me le ko me to ga de pe ko ni na da pasi. Ah, Japasi mi le toji. Me le ko me ma bia benare. Emu chokwa me. Emu cho nure chokwa me. Ele be so ike be ya ba dui. Ko tro le me abo cha tro e bere ma tro kulerua tema ebe mi ke le ti o na ma tro a e agbo yo pom tanya te po ple jure tinyere ele be na ma kuleru na ma geje me cho ti aro ya be te ko ba ba tinya Yo, yes prophète ko no adon chi no sadia. Yo Akpe kaka ejine fano. Yo Yeah. Nukai mio mi le bu so mi abe titi mi ke bona ntio. Ese mi no me bia ya. Mse mbona. Igbo Monsieur Boris. Enu wo mi lo. O nu wo mi. Enu ke wo mi yare. Ekpe. E wo mi. Voilà.
Minya. Ah, nke o mirike. Ajo Kamala. Monsieur Boris Ajo Kamala. C'est nous qui o mirike ma. Mbenade. Eh, akanta miratin dio. Eh, Monsieur Boris. Il m'a donné nous cuire de cola. Mbenade. Ni mi kunu ke yo na be hosebe rameade. Mi ma va no bagaille ya ola. Ni mi kunu ke ni christianisme ya. E venam be ka from me do wa be tila o guga be o do be school. Bunu nya homa na yo igbe ova zo ame pour e wu ko la daudare mo de do mo la yo ba da ba to. To bobu nya homa do ma diga ke ya no so agbana ya. Le nya be ani comme zemi yo kusile nu kaka yo sini keken gbegbe ya. You va le doubler et pour mon Dieu. Nke pata gbe agbeto bi titi bien yo. Nka ye o mi da gbe da nya be didi mi ko gbon na ma. Pourquoi bien que yo ya? Nous ko ke be yo déjà to chan déjà zedika. Seigneur là. Bi ajapasi ya. Ne musu kele dele jeklode ni ba nunu ba tamea. Ma o baga yi de pe ko no. Ah bon? Monsieur Boris. Nyagbe ke miamwa yo profifi be ni ajapasi ya. Ne musu ke yi nyabe ni musu. Yimo na titre nous. Kembe gogo na japa wa. E kloe jena. Ye dina tagu dona mu dona nyunu wa. Ma blevi ku donu ke le tadini. Ah bon? Kaka va tomber, elle va faire me vers la là-dedans. Elle va être violente, be tomber, on va guider. Nous nous yento, on donne on dit à. Mandunti polibe et wanzu, faut me be. Menya. Enya, mi mat bale tuto po. Voilà. Voix, ni de be nya nki be ni be nyunki yo de quoi? Ni de be nya. Elle a Johnny nous moi bon. Et nous qui les pour me oui. Mieux que mille noirs c'est quoi? Et nous qui les pour me oui alors. Voilà. On va jakpa. Va la si amère. Ni bobon abi a pris tout nous sont ici tu te bela dire non ma bon. Ah bon. Bien no vie de kale kam. Allô. Allô, bonjour Boris. Bonjour, vous follow comme il faut na mia. Ah, il chobe 2000 ko ma kale kam na mio. Aha. Manda pena professeur. Urebe nyagomo de vita. C'est ça. Le initiamo. Ebe nyawa sora nam. Sora nam. Kaka. Agbe amia alomi kore Africa, ni de lo pour le nyabo ke nyaba je momo. Me nyabe mauli. Akira ngone ya nyanya be jojome Africa no nyanya be ko muwa matima fio nene matima fio aka meke akunere be ko mo de roda wa lu de ka ko na na mbire ka niona paso bana rajia ko na mo nya de na ko ko to Guarda, per cui vale io vorrei che una che dovrebbe avere una popolazione belle che come le persone io che sta mangiare ma che cacao ma mo come sta io una per che da ma di dia problema che mi ha sia le che va o te una cosa che ave e nyamele che po doka nyamele ma ya ko be nyaro ko corona e nyani c'est ça nyani ebe mo be ile America ma sata na bolo avec les Américains sur les Christo pour America me ko ebe ma wuti ke tani pour ave algino soa ebe ta bo ni ko na ocha c'est ça no be ta ocha ni ko na ocha gere sosi we yo bo ba le o ko aso mi ko lo de da ebe ta to ko ba mo aha doka ni mo ko ma ni mbeke ya da ti da ro ni to je ko ni bo ni nya nya ko ko nya te nya ko ko amako nya ko le ke wona ina dira ro me da pe ka ma fo ma lolo inke kede je jino nyi ya
Yo ne amere gale kamejibe ya wo bia mi na mon popole mi aga na mi chama wode mi bia mi chama wore cho abesio kona gamia jinami be mi gale mi bom ya ti yo 1096 80 27 27 bia le mi sia prophète ko no le bon le tepesia bia me ojibe aga ba kere chicha mi van mi ne po gawe za refia kwa mi atima akwe le tepesia alo ne mi pa de wona me mi jibe akwa la fisi afike mi jibe wa dogolo ko mi yele nomba se bon a dit 90 83 11 84 90 83 11 84 allo 99 46 05 40 quoi Miguel prophète quoi nous dit prophète quoi nous à travail a hele fo mi abi viola mi ano mi ta dawo enu wo o le peme o do foju be wo ti na o do agbe kan ko le ta david sa o mi le ple na o ke bubu o ta fo budo ni ba fo ti ya o le sa kaka le sa le church pa mi parce que o mi le pa fo won masque yato awo eke so ke gbona e dava nodo c'est ça anigba ke mi atogbo o ho o vridona biriba teko wa ha mi mama bia nya no de ka bia nya de be de ya da si be no achi akolo iswado asivia no ke lasia mea no ba menya jakpasi zanya ti ko yome asi porque mi akwa me mi atroba nya mi no menya ji mi ado chi na mi de allo engere buku engere mi ga droba ah follow lo egbe be dolo ya moya de caro ma go na ka ni ya bu solo wa obe ne ya se ikuni ko ba be ya wo obe ne ba ke a ni tata na do bo le manya me are ya da be ya no ka ha me ya lo ya no ni wo jo me ka da de ka go be ma go le le chauffeur on a vu le roi on a quelque chose qu'on a voulu voilà le roi c'est à au non que on a voulu c'est ça non va partager et il va dire c'est à au bout de ce maillot au roi we ka lo voilà au bout de ce maillot au roi c'est taillé au Roland voilà yo ko yi ke ti wala ke are ya kan so ate ta do ifia wa le am ko re me ke o ti ta bo so ate ta do wa ele to ba pe me e de ne so e ti ne le to ba pe me e go nyi be chu mo ele to fu me ye na bona ye dagbe donc e mo ke ma me ni be ita plan e be to ko yo ko le ko ti do na de re e mo la ti va me point d'interrogation le mouvement Mathieu Vamo. Donc, il y a lolo. Fifiari, pasto, nous pour bonana mouari. Nous kayani. Hame viole non tebinade. Pasto alo prophète ani bona yo. Ne kana yo. Ne se berena yo. E wa kudo ke ya me de kale. Jojo me to body, vous tout quel cacaméo. Eh, on a bien y plomi le. Fais audio le bedo kwa mo be o po mi no be a home abe nu ya ke la home. Ya home alo mami ya gbogbare ke le ko. Lo ko kaka ya o kaka po ni no nyimi be e kan o yo. Awu nu ke o mi de ke. E di ko mi le. Mira de ça dit mi abe didi mi ke gbon na so mo ya de. Nu ke mi le gbe dada ni na o mara. Ya bia ma le mara mi ko do ti. Mi abe nkume jojo me be nkume kokko alo yovo amedi dulo be nkume kokko ma. Fais eno kenye Roma to be nya. Mi o mi so mi a Africa vi e vedu koto. Fais eno kenye mi a vedu koto a yovo o le die be zo lo kesi no no. Ok, bien il no vanya jine bia troa globeri ya jori be asiagia. Ngba jori ba si ke dibelio. E won esu fomi be nyae ki yi ni matibe a 2000 OK. Pourquoi? Ban kafan ken bola yo amedebe in son toa minyame le dekom wanwa nusua evi ho nyonwa le fomi o ba lomi Voilà. ni nyande da ijoa fiki fomi o te dun nyame le ayon Fima voilà. ni nyambo sinki C'est comme là. ni nibe fofuwa etin ho nyonwa le dodo
le débubu non antia ndo manu etinene voilà et la be non every délai et top pas dit que et non pas dit prophète ko no nyime chonyare enwolo egbia ta flatie et sur des peu mon tombido bobo toa ce sont les pasteurs qui en décident nkume kemi quoi et bien nous le womi monsieur Boris oui nkume ta beto quoi et bien nous le wokude nous so topé so nopé ne yesu apapota bon keke da bio mi atacha yesu atanson de kono adi yesu antoa o le de toko papa kwa hone kwa flato o so konu ni la home ka fi o de to kembo kwa ibeto home mi o me kenya mi nyobo kanu mi amile yi mi tele dodo mi anto na be de ko ade mi to balo ba ku si kwa angoto flato a mi tele wo o so hone ku papa ko da mere so de ameke mi be o khoji si ato ba mi on esiku tribaloa mi telewo e bo kanu mi lema e prophète ko no be o ya divi o be amea e topé les diversi no pe les si puis fi a pasteur va dans le top TP et non TP e mi de son boy ndodo ami anta mi le ko e won gba ni be eyan re ba sa gbeto ani mu vele wole wa ma ke be no le we chalo va gede do ke mbola nya noa e go me hihela hu kuno e voilà minya ame ya yirale church home ale menana nyonu wona ntepe na nusu alo nusu la ntepe nyonu ola likela fiesi fiamion vosa nu benina la même effort de mieux me décider na be ya zonde son de dope de di voilà et ina me de pimba de desinu ke ni son de diebe do do wa et là non desron la gba no gbe ola non de ola gba no gbe ah kenela banyo miaba yogre kagbe a ko no kure ne ba so ne hihia de moen won minya amedoa ola ting bronzeni ne ke o so agba va de o c'est difficile kafa minya menene zeni ko ate bro de o bu de nyonlo nyi be mi la mi le blevi c'est ça be tobe mi be bible avec premier gedo fo forme ya va no yu be son de o lo minya ke ni son de ya minya nkekede le bona Evanto chanvo qui ni mignole mi ado komia ni sombe ni mi deno mi kebe ni o il va sindi comme donc et moi ni de topé les miens na chakpa ici et non pe les si il nous soit d'ici topé ni nous soit d'ici non pe ni et nyawa et quand topé ku non pe fimo wa gbele ma fimo la gbele ni il topé la yo nous soit et non pe la yo vanez topé et topé médecine nous soit et non pe médecine nous soit et topé il se gomé et topé une topé a blevi coup de bi hosea qui fait me didonami et oui a civili beni et top fait bobo qui lena mea et lenyon et denyon et il en avait à remettre la fan nous soit puis on est dit bien pour le que ma source de bénédiction bénine il faut y en avoir hosemi nous soit lé que il n'a pas dit la haine nous soit béni il king be anen ba doa ao et moi ya isu ngledon ko be pour menya yo mi de appel mi gati ko america v de fan 96 80 27 27 ne bien le miasia mi no via de kamenami allô oui papa gbeka menya le to jira kokoko agbeka de kukuna be jaga temba radio asto ya no radio acho ile milo toka kaka ya epo kenya bana ta nda kore agbeka kalo baba opo enyanglo de sabinade sans les vraiment na medrova me voir togbo ojina agbemuku so na be vinyonu bene khone ba be dane amedroa voilà et voilà nous on va libérer que les blema tenir ba bien dit de roko na biti et donc il bare perenci nous que togbo na blema we kwa mile fadari kwa mila medroa dare voilà
Fifi aïe pas mais ça Bible avec ça on pour avec droit. Yo peut ko re josina bi ba ko se be to yino lo ha o cho de wona siame gbogbo yin ame gbogbo ko ro pom de mom de kareka cho de kai be kwa me de ble gasime ke yeto ko sesia yino jutme va do yi de ba bo o boy ye chabato